اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. بتجمعي أبناء جوي كانوا سليم وعن الشيء سامبا فلا عن تعني ولولا ومننا كان سر بوجود دكتور سكرتير فندير بوركينا فاسو جاتي CCGT Comité culturel de la génération des trois testaments urasa ale ka kuma abena kuma ni danfɛnw ye olu ka kuma bɛ bɔ kitabu saba de kɔnɔ Kur'ana kɔrɔna ko an ka Tawrata ta kɔrɔna ko an ka Linjil ta olu ye an bilara Alakira sallallahu alaihi wasallam a nana diɲɛ na kidiya na a cira ni nin kuma le kana fɔ danfɛnw ye n'o tɛ a ma kɛ ni hadisa ko kuma ye dɛ a ma kɛ ni Bukari ye a ka kuma tɛ muslimu ye a ka kumakan si tɛ sunna kan a ka kumakan bɛ farida le kan diɲɛmɔgɔ bɛɛ ka o faamuya ale n'aw m'a faamuya a sɛbɛnni bɛ ten sabu Alakira nana Ala ko ale y'a ci ka na k'a fata linnasi adamaden bɛɛ ye mais a nana a ye kuma jumɛn de fɔ a nana Ala kama Mahamadu a fɔ ya ahlal kitab kitabu dira maa minnu ma Tawrata ni Linjilitigiw aw bɛ min ye kitabu dira aw minnu fɛ ka kɔnde Mahamadu laminiya ka na fara an bɛ yɔrɔ min na sisan dɔw bɛ ka kitabu caman kalan k'a ton to ye dɔw ko an taara kalan kɛ Kuwait dɔw ko Qatar dɔw ko Maka dɔw ko Medine dɔw ko an taara Niger an kɔrɔ yan dɔw bɛ ka to k'a fɔ ka kɛ tagaya ye Ala ko leçon ala seyi a ko an ma foyi kɛ hatta tuqimu Tawrata fana y'a sɔrɔ e ye arabu jamana ta ka ban don fana y'a sɔrɔ i Tawrata le ta wal Injil fana y'a sɔrɔ i Linjil le ta wa ma unzila ilaykum min rabbikum ani min jigira ka bɔ aw tigɛ Ala yɔrɔ ka na di aw ma fani y'o ta n'o ye Kur'ana ye a banna ko n'o tɛ i ka jamana arabu jamana ta kalan in bɛɛ lajɛlen fu de ye mankankaw filɛ nin ye n'o ye kuma o kuma fɔ hadisara k'a bɛɛ nkalon a bɛɛ mankan yɛrɛ kosɛbɛ n'u ye fɛn fɔ min tɛ Tawrata kɔnɔ o ma kuma ni Tawrata ye o ma kuma ni Linjil ye o ma kuma ni Kur'ana ye o ye nkalon de tigɛ Ala ye kira ci ka na o de fɔ danfɛnw bɛɛ farfinw dɔrɔn tɛ o i danfɛnw bɛɛ n'i ko i bɛ silamɛ ye ko i ka kumakan ka ye ka bɔ Tawrata kɔnɔ a ka bɔ Linjil kɔnɔ a ka bɔ Kur'ana kɔnɔ k'a banna Ala ka kumakan bɛ nin livre saba in de kɔnɔ n'o tɛ a tɛ foyi a tɛ yɔrɔ si bilen n'i ka mɔgɔ ka kuma ta ka Ala ka kuma fɔ i bɛ taa jahanama kɔnɔ siga t'o la a b'a Hurayirata ko ta Bakari Sidiki ko ta Seydina Ali ko ta Usmana ko ta Fatumata Filaru n'o ye Alakira ko olu y'a denmuso ye k'o fana ka dɔ fɔ walayi karamɔgɔ cɛ i b'a biyɛ kan fɔ i ci Ala ka kuma kan wa n ka min tɔgɔ fɔ mɔgɔ m'aw ci yɛrɛ o la n balimaw Kur'ana nana ka na o de fɔ aw ye mais a ko ka mun fɔ k'a sɔrɔ ka to ka taa ni diinɛ ye kalima jumɛn Mahamadu a fɔ ye tugun ya ahlal kitab a ko aw kitabu tigi dingo a fɔ ko a ye karamɔgɔbaw ye ta'alaw ila kalimatin kumakan kelen a ye na n y'a wele wele Mahamadu nana a ye danfɛn bɛɛ wele kuma de la sawa'in baynana wa baynakum wele ka kan an ni ɲɔgɔn cɛ ni aw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na o kumakan kelen de bɛ yen kuma wɛrɛ tɛ yen la'alla na'budu illa Allah ko an kana fɛn wɛrɛ labato fɔ Alahu Taala kelen kelen mɔpɛriw Ala kelen silamɛw Ala kelen min bɛ ka kaburu jɔ an fɛ k'o kaburu jɔ ko mɔgɔ ɲumanw don ko n'u faw bɛɛ ba biɲɛ bɛ to jahanama kɔnɔna na est ce que o ka mɔgɔ ɲumanya ma déclarer k'a ye i ye mɔgɔ ɲuman ye ɛrijina kiti kɛra lahara kiti kɛra ban wa e donna tuma jumɛn ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ mɔgɔ taara lɔsu kaburu kunna
kan naga kan wara foye ko mo balu ko mo nyimando e kallare ka janu me di Allah tigara kuma te minu yu fake kaburlo ko mo nyimando uram balma bitakuma bina ke tugo jumanna ambi waka no somne ala tiyafo وما أرسلنا من نبي هم من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أين مكان ده أكون ألما كيدي أي ألما نبي من كي كون على كرانيا أي ibi kan نبي من yake ibi ka kidi yake kuna nini na nata ألقى الشيطان في أمنيته shaitan bidu hakilla karamogo ni ko ibe ala kuma fo ni domi ni ya nata kan nata wala do i kono ka ba ko shitara bi sigi ika sigatala ima e karamogo ba chama ye ko damna ya o ka ko bitara to gode o ka ko bi kena kata abe kena koy shitara sigira wonne kunna o yi fen fo mi te kieye ko sebe bi ambitre mina ko bi fo fata o bu ne na Facebook o kera ayere nyabura lu dara de klonta fatto Facebook kan ka kakuna nguyana ka kafri afai jati anya kabakolo de asi bele no komi fini be ya bara to iyer balo ku fatto tenni ala ka kidin do konde duno le su tara nyi ne ku ya yin akmana abe Facebook abe akmana de aku yere bunya ba bi do jane me kono be qur'ana kono fato bo fo fato to fo koy ayo fo dara o ya ni ne ko corona keredo akwa le bi do fo mayiwa ko jamana ndembele bebe akalama ko corona kere balo ma banko abena ko sebe ayafo ay ko mauna faya ayafo mogotale fe na le fo arabe mun kiale ayo fana fo ayu fo jati Facebook le abe fe kande abaka ubaye rado karmo ke kaba ko de lo na lo abete sabu ik aka kuma bi fo kuma min bora dara mite ke ma fayengo alabe akuma yetise ka bo suma ya kumbe ayati alabe kuma naka ayawne ni ka santanke samwa ibi ngalon tigara mogo ya alabe na mogo bo mogo mi wolube kuma ikanki makosa jati abaka da ikatiye makobe ke otana yesera kan ho ayan sagula ma yulki shaitan ako ale mogo mana kuma shitati milla akaramo ke len kun kan na yafo ala ko ale ba tusi atakuma fe summa yuhkimu Allahu ayatihi utebele ko ala bitro ka kiti naka ayawne ye karamo ke tika kuma min fo atu barake no wallahu alimun hakimun ala le kulo mbaye abekiti tika banawa liyajara ma yulki shaytana fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun kuma ba fora ko bibla rek suma liyajara ma abina fembila yulki shaytan ti kuma min fo aka jamana karmo kenne kun kan na ya fo ayete fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun akwa be ke jarabi mo ko kadisu kunna minun tutu kun banalendo kafira be mamun tutu kunna olule ba kuma na katuka fo ni ko ba ay kuma min fo kuma en kabo hakili korna hayam mabunye danvan hakili ma danvan ko famya alu ka karbo ka kuma oli tarabunye hakili imalo nkambele o tanal maya kohora akora mi ye kuma ifaka kan na furo nyini ele mase ka famu ebi kafiri sigatala ako ita akuma memmo ko sife karmo ka fliba ji akuma memme ita memmo ko sife fo mo ko min jutu kun banalen jati ibo wululu tugune ya kote akon donc akana jigura de betara jane mele ko sigatala odu ka karmo be betara jane me ko betara saratulen ika famu wal kasiyati qulubuhum ani mamu jara kabbele wuju ko jara kabbele alara aqulu bi tugo wonang na kan no fo anga karmo ka ko ne ala photo o bi mo ko taka ala ka photo mo ko taka wa ina zalimina la fi shikakin baidin akudi be kono mo ko no be shikale da mi yor kanja nalama no tike ko yaka yede akana tawma de la anaka votir ba
e ka ko votre ba ko fentigilo ka be kas ka biya tron dalamanno no ta bi bo ceni ko ala ko ke en français fort. Nous n'avons envoyé avant toi ni prophète ni apôtre, sans que les démons interviennent dans ses désirs. Mais Dieu abroge ce que lance le démon. Dieu confirme ensuite ces versets. Dieu est celui qui sait, il est sage. Dieu transforme en tentation pour ceux dont les cœurs sont malades et pour ceux dont les cœurs sont endurcis les suggestions du démon. Les injustes se trouvent dans un profond égarement. Sourate le pèlerinage, 22e chapitre, verset 52. Merci. Mbila min fa yen balmaw pour que an ka se ka tuko hakili do soro ka fara hakili koroman kan ala maye nyana masi fede nabi musa ya tlike anala be kuma me anyana lanya amake la na kumu ko ala ka fenke o karamo che kwa ma ka kramo to yi note nabi musa nyama ala yi anyema yede akuna mi kwa bi feka alaye alako ha konti de kaide mi kere be yalo ayera mi kera ayaka norobo mesel wo nyogo be mi kera takru karkar kumbe unyalo na amayede ne nabi musa mai nele na fo ko itara sanfa sanji kala nyoro c'est ça ama fo biye be ya medo kuma sai ya le wele kata na kata ale kata sanyi kala kata sanyi chugo yire alera ngwa no goyara burukna ne mal biya kile sanyi izini be malla sawo akwani akembete sanyi izini bo yorora kwali ala ni nya ne ala ai kali ado fora be kasetura abe kasetura de kwali ka ala ya tagara sanfe ala ka sanyi chugo yira alera ndebe kabako ya ni jamana baye don baga kuma be fara mo ma se ka wuri ka kuma ka muti kabako ya tura nera ka ala ye amayele ala duka muni fo awye akula na be kono na haya muga haya tan haya keme anifla so da na am kono na ala muni fo keme anifla so da na am haya keme anifla nga karmote kono ko ale yayi atani sanyi karanyor akote la tudrikuhu al-absar ako la tudrikuhu al-absar akunyana yere yerti alayi ayi hayan ke ngalo ne kasro ka fo ko ale yayi ko sabe dole kamu yo le balo amakala ati qur'an lo wa de qur'an fa beti ata la tudrikuhu al-absar ka ala flati akunyana yerti alayi wa huwa yudriku al-absar ko ale le binyana yere min bi boka figisi ko ala ko no buyi me ko yilenti ale alay nga karmo ke ko ale tare sanyi kala yora ko ale ka alay jamana mago no ka fle de o ka fle ko yere bunya kan wa bido janme kono sigatala wa tikisi abido janme kono abete mbe foto jemi kuma fote na be kuma te ita yere ba lo ko fatote ko ako yere bunya ba do bido janme kono ayafo ako ala ko ikayere bunya konture bido janme kono eli ka alaye Muhammadu yi korna bay jigira kana di ala krama kana dafa ane ala wanyo ale maye amaye sedna jibril tumina Allah ma ko sa de dul kuwa note ane ala yer manyo amanyo ko ele kana wuri ko ba mode yo ele ko kaye ayi ni frene fere na ni kabako ya ntonde mantina sha koroda ayi faranga anga kabako ya ko akuma gabodo ele ala kira kike ala kira mode wo farnya bawo ele moche yere maye amaye ko ele koye amaye ko minu juto kumbara leno wonu sigin bani abie fo
wurudi sagani anyafo ko hayane fo ko bana be muju kuna kulu tukule ni ayafo kafira be muju kuna wulu be so akakuma ko sebe no te ala ko na ko ya la tudriku al absar wa akunya na yele kinya wa ka ala file ka ye ko atike ko nga ala ko bi nya na yele nin ko ni ye me kunya na yele ti ala ji ataye ayafo kamo ke afraze fo wa huwa latiful khabir wa huwa latiful khabir ina masalo dugule masalo de jati les regards des hommes ne l'atteignent pas mais il scrute les regards il est subtil il est parfaitement informé sur les troupeaux verset 103 merci mec ngoni kuma ka Allah ya akuma ti kulon baka fe la iba miri olu yere ko to kwa kabo hakilma no te ala ka kuma le kabo ni mo na vin kuma tarambo nya hakilma nalama ya kanno abete la ka to ya kanno sika to la an b'a lɔ nin tɛ se ka bonya an ka hakili ma an b'a lɔ lagalakatɔ le bɛ nin kuma in fɔ nka a yɛrɛ ka mɔgɔw ko a ka bɔ o hakili ma sabu olu tɛna hakili sɔrɔ kan o ko ten olu tuguni bɛ ɲɔgɔn kɔ ka to ka yàrá tɛ fii t'a dɔn bɛ taa yɔrɔ min na ala kɔni ko ɲɛna yiri tɛ ale ye dɛ nka karamɔgɔkɛ ko ale taara sanji kalanyɔrɔ la ko ale y'ale tɛ ka taa sanji cogo yira a la a y'a fɔ antenne na kasɛti la bɛɛ y'a mɛn ko ale ni ala ka ɲɔgɔn ye a tun bɛ ka sufɛ taama de kɛ sa. a bɛ fɛ ka sura taama kɛ ne bɛ se ka miiri lɔnniba jama in cɛ ma mɔgɔ tɛ se ka muruti mɔgɔ tɛ se k'a jaabi mun de do kɛra. a y'a fɔ. a y'a ɲɛfɔ an ye dɛ. n'i ko i bɛ kuma laalagatɔ ko an ka jamana karamɔgɔ lo a t'a fɔ a ka jamana sitana lo a bɛ ko an ka jamana karamɔgɔ lo. o ko ten. a b'aw samara ka taa n'a ye yaadɛmɛ kɔnɔ. kosɛbɛ. wa fatɔcɛ in ko ni min nana ye Facebook kan kɛ fatɔcɛ in ko a ko yɛrɛ bonyalan don k'a ta tɔgɔ ma ko yɛrɛ bonyalan don a y'a tɔgɔ fɔ wa k'a bɛ don jahanɛmɛ kɔnɔna na a ma segin a kuma la a y'a fɔ a y'u faamu k'a bɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ dɛ a ko ale ka ala ye kuma in kɔni ala kira kɔrɔna bɛɛ in jiginna ka ba kira m'a ye a m'a ye e bin k'i yɛrɛ kɛ ala kira mɔden ele ko ele k'a ye ko cɛ dɔ taara k'a bɛ taa nkalon san ka di a den ma taa nkalon san ka di a den ma a taara se a bɛ baji tigɛra denmisɛnnin a y'a ta ka l'a kan na ka na maga k'ale ka jɛgɛ dɔn den tora a kan na k'ale sen yɛrɛ de b'a kun kan a tun k'a ka ji ka a m'a bila ji kɔnɔ yen fajɛman ko an ka kɔsegin n ka an bɛ taa karamɔgɔ min fɛ nin dɔɔnin yɛrɛ t'ale la n bɛ min fɔ aw ye silamɛw dɛ hali min tɛ société kɔnɔ i ka ɲi ka hakili sɔrɔ kosɛbɛ n'a ka hakili sɔrɔ o de ka fisa dusu bɛ yen wa dusu contacté ka na bɔ ka yɛrɛ mɔgɔ la fatɔcɛ yɛrɛ mɔgɔ la se kɔni kelen o ne t'a recherche kɛ a kɔni i ko i bɛ ala ka kira ka mɔden ye o kɔrɔla haya bɛ yen an kana don sotu azabu kɔnɔna na haya 39 i ko i ye ala kira ka mɔden ye kira m'a fɔ a ye ala ye e ko e ye ala ye a m'a fɔ fiyewu kira m'o fɔ tileban fɛ sarifu tileban fɛ hayidara kosɛbɛ ni mɔgɔ min ye halala yɛrɛ yɛrɛ tɛ ba i fɛ kɛ jamu na la o tɛ kɛ fiyewu o tɛ kɛ halala den i tɛ ba i fɛ kɛ jamu na a tɛ kɛ foyi jɔrɔ tɛ ne la dɛ mɔgɔ wɛrɛw taara olu b'u ka jamu yɛlɛmana k'a k'a ta jamu ye a ka denw sigilen bɛ k'o filɛ a ye plainte posé o kama n'o tɛ n'aw fa tɛ lomi o bɛ don aw ka tiɲɛ na a bɛ don a bɛ don dɛ o lon bɛ na dɛ o lon bɛ na n'a hɛrɛ tɛ lomi mɔgɔ y'a jamu kɛ hɛrɛ ka hɛrɛ k'a fa kɛ ye o n'a denw bɛna kiti kɛ a b'a sɔrɔ sira yan ka kiti kɛ fo ka gbɛlɛya o bɛ kɛ n'a denw ma wuli k'a kuma kɛ sisan mɛ denw siran don a den fɔsɔn min olu ma wele lɔ a kɔni dɛ o ma wele olu fana sigannen b'o la o sigannen bɛ tiɲɛ don dɛ
a den fɔtɔ min don olu mɔgɔ la n'u y'a kuma sama n'a den kalite tagara ye de. a dun bɛna ye. I m'a ye ala ka diinɛ to a cogoya la. n'o tɛ ala ko cogo de kɔrɔ kɔnɔ. a kana muhammadun. n balimaw a y'a mɛn a ko muhammadu ma kɛ. aba ahadin min rijalikum. cɛ si tɛ dugukolo n'u bɛ se k'a fɔ n de fakɛ de ye muhammadu. o tɛ yen. mɔden bɔra min. o tɛ yen. mamadu ye dencɛ kelen de sɔrɔ a balikasimu o sara. kosɛbɛ. a ma balikuya a sara kira yɛrɛ ɲana. an ba fatumatu den o ko ten olu tɔgɔ tɛ kɔrɔna kɔnɔ koyi. ko alasan ni hussein. o bɛ se ka kɛ mamadu de ye wa. ayi o t'a den ye. o bɛ kɛ mamadu de ye ka kɛ o fakɛ den ye cogo jumɛn na. o fila tɛ ɲɛ. u k'olu ta ko k'olu barara k'o k'a den ye. fatumata zahara ko fatumata filɛro. a tɔgɔ tɛ kɔrɔna kɔnɔ a den yɛrɛ wa jɔn de y'a la. a kɔni. fabrication no on sait pas. n'o tɛ n'i tɔgɔ kɔni tɛ kɔrɔna kɔnɔ ala ko aw tɛ foyi la f'a dalilu ka bɔ tɔgɔtan de jeli kɔrɔna kɔnɔ n'o tɔgɔ tɛ kɔrɔna kɔnɔ. a ko cɛw kɔni cɛ ma ala de bɛ kuma na yan. a ko cɛ si tɛ yen k'a fɔ o bɛ se k'a fɔ mahamadu de y'ale fa ye. ko mahamadu ma kɛ mɔgɔ si fa cɛ ye cɛw cɛ ma mɛ mɔdenya bɔra min. i k'o farinyaba tigɛ tɛ. a kɛra dɛ. k'o farinyaba tigɛ tɛ. jaati. nalimaw ka tugu a kɔ. nka min fɔ. minnu dusukun man ɲi. kafiriya b'o dusukun na olu tugura kɔ. o kɛra. ka na jamana dimanba in ni silamɛ jamana in yɛlɛmɛ k'a pewu. ka o sama se ka to ka taa n'u ye politiki la. CCT n b'a fɔ a ye n bɛ balila n tɛ balila a kana don politiki la dɛ. fɛw an tɛ don. lɔnnibaga diinɛ ɲɛfɔbaa tɛ don politiki la. i bɛ don politiki la fo i ka parti dɔ ta. i tɛna kɛ jɔn de ta ye i tɛ jɔn ta ye. a kɔni an tɛ don koyi. n'i nana kɛ dɔ ta ye parti dɔ la parti ninnu mɔgɔ ninnu olu tɛ diɲɛ n'a ye olu bɛɛ dɔn k'o kɛ karamɔgɔ de bɛ e ye. e de donna dɔ la ka dɔ to yen. ka dɔ to yen. a ma ɲɛ dɛ. a ma ɲɛ dɛ. wagati tɛmɛna. peera o tuma na. ni RDR tuma na. jaati. o kɛra yan. cɛ fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ. alimamu ni mujiri ma taa kɛ parti kelen. o kɛra olu tɔgɔ t'a kɔnɔ. dugu kelen na yen. misiri kelen na. o ma taa kɛ parti kelen. o tɛ kɛ. o ta ma taa k'a ye tuma min. seri nana daminɛ. kɔnɔw na tile o tile cogo la. o y'a sɔrɔ. mujiri kunkolo bɛ kunkolo jan ye. limamu fana ɲiw bɔnnen bɛ dɔɔnin. bon o tora parti ko la fo nana ɲɔgɔn nɛnɛ. limamu taara wuru kɔnɔ ko ala wa kun jan. mujiri ma presse o. a tɛ presse. ko ala o mara banna limamu ɲin jan. a t'a juguyara. a ma ɲɛ o aw kana don politiki la aw minnu ye diinɛ ɲɛfɔbagaw ye aw kana don politiki la mɛ aw kana mɔgɔ gɛn ko a tɛ don a la. ka dɔ k'a fɔ ko dɔ ka di n ye aw ba ma ala ko ma karamɔgɔ ma kɛ ka don a la burukina karamɔgɔw a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi hali o t'u ye dɛ. burukina karamɔgɔw a y'a yɛrɛ kɔlɔsi aw kana don politiki la aw ka partiw créé o ko silamɛtɔnw a tɛ nin ye aw bɛ tagara politiki sira la. o taara dɔɔnin. a kɛra baara ye dɛ. a kɛra ye dɛ. n'o tɛ a ye nkalon tigɛ kɔrɔna kɔnɔna na maa si tɛ yen n'u bɛ cɛw cɛ ma n'u bɛ se k'a fɔ an n'u mɔcɛ woro mɔcɛ de ye ala kira ye an fakɛ ala kira de y'a wolo k'o tɛ dugukolo kan. o tɛ yen o tɛ yen. mais karamɔgɔkɛ k'a laminɛ ka nkalon tigɛ ten mama ka sigi n'a ye. a y'a kɛ koyi. foyi ma gbɛlɛn ne ma. mɔgɔw sigilen bɛ ka to k'a filɛ. u b'a filɛ koyi. a b'a ka kuma na ka taga. fo ka na jamana bɛɛ tiɲɛ ten. pewu. ala dun ti y'a fɔ dɛ. a ko n'i y'a tiɲɛ ale bɛna na ni mɔgɔw ye. minnu bɛ farinya e ma. jaati. u bɛ alikuranɛ kɔnɔna na. o bɛ yen. man yabtada an dinihi
fasafa yati ala bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ha akundi ko tere ka boy dinan ma akwale bin nan mo ko warawiye ali bin mo minun kan jat mo min be ala kan jat azilatina alal mu'minin. ako we mamaji lewye kan no mumunin do ma aijatina alal kafirin. ako ka belen kafir ma ko nya ka uti kafir to ide tato ko wande balmam onna na ha o mo mana onana obey ma ko ba yere wote demisen ayre to di arasibatu wonbe malla demisen do afakamandi tielo afakamandi de ni e ko ba fa ngwa shi banno akwande afakamandi de akwanya ti se kala ufungalu kan ka toyi ai alaka haya me vote awodo aw sigara ka ba ka dinana kata do politigra anu idunuli anu ansuaruli aye abora ansuara kata do politigra ala to kam fa ko to de man yarda minkum antini akum mo min mana ko se ka ba ka dinana ka do ko wala lake fasawfa yati lahu bi qaumin ko soni atimede ko ala binane mo amake ko ma salen ko de abinane mo le jati yuhibbuhum mumbe ala be demisa minun kan wa yuhibbunahu wolu yere be ala kan azilatina alal mu'minin o majigi do mumun de fe aijatina alal kafirin. o kabele kafiru ka bi tay to me tira fo ka fa kan diere yujahiduna fi sabilillah. ako wolu mo ko bi jahidu fi sabilillah hadi sara de ako be ala ka sra yere le kono wala yakhafuna lawmatan la'im. ajaba ai udu sran jawal jarake baka jarake nya wai dhalika fadlullah. kuli ala ka fi sabilillah ni ya bulende karama kale ni sharifu de akun nan kasra tara baba kasra tara atisra abila ne faade atise baba atise wanta dabla atise lu mo wolu wudum be samalla ko sebe ni du ko ko ala ka baraka do dem so ami ni bi du ko ko ala ka baraka do dem so nuna ami wokele baga ala ka wokele baga da buru o be ka jati ko nyi wambon ka burumbu ko man ko ko wuru maya bato ko sebe ko to ko chen ko mi wuru mi ejil baka dunu ngolo nyimi o ti dia jeli baye de o kiti bata no kara baga ko ni mo wura ko bu kara ala kini to fi ai o ti to sabu unana ni korna hayane ko sebe wa kadi bi demisen no afakamandi ni to ko ba yere lo na banne baba ko ile no la ati ni tina bana foi o ba volo lo ko ati na bana kasra bakara la fato tem fana baka nyama ton kai abe akasra tem ko shife foi na kuma na bere ko he palu be yaw akoni se ati digale nan sara sono brena abo abaye wati dama ne debe tro ka ta yire ko sebe ni ko ne so be brena abo ka yira wala abete jafar se o yoro law montage ten yewu ka to bere ka ta montage ka tijimana ato longo ay be ka mena ka ta kera ai ngusuno le sunu tarani ga jama tuna mba fo mali yo o kana kien jati ka ke fato ye message lo akonde abin message de dire mo système message jati abin message de dire mo ko ma kira mo ko dolo kira mo kalti ka ja akacha do gra ku kira mo do ke badlo ba gawle ska sangal so jo ka mo buri bawsa ado to yere falle ka do te de fe ko sebe nga do to yere falle ka falle balde ni yutihi man yasha. ala bi dire ke mo ma fadlullah yutihi man yasha. abi bonni ke mo ma min ka diaye zalika fadlullah. ko ni ala ko zaman diaye yutihi man yasha. abadi mo ma min ka diaye kalo ka kuma karamo ka ni ka sabote ka ken faye ala ka fisa man diaye ko abadi mo ma min ka diaye jati wallahu wasi'un alimun. ko yirwa masali ala de imaye aledo jawati na anga jamana na adote ya fe adobe ufe aye boru suma aye boru abo bolo ko ne bi dugo de ke no te nna
i mana kuma o bu ata fo ka jeli de nu ye o bu to ta fo ne to kuma mo to kuma ne ti ale mo nu to ta ka don ka kasetira la ko kana jatim na ko kabo abu kaseti che abi na ka kaseti chen fe baza o kuma na ka tese ne le ka mo la do nu o kera o kan na ya itbe bo jula soya ebina tile ban fɛ i t'a to wula fɛ n bɛ 300 400 mɔgɔ min tɛ b'a ta ka taa jigin moto k'a ye a kelen sigilen kosɛbɛ wayi ale nana kuma i b'a fɔ ne ma deli ka ɲumankan ye kosɛbɛ ale ni o fila tagara diɲɛ ka mankan wuli a ma nana kun i fɛ i tagara makan ko ka taa bɛn ka k'i faga ye a kɛra yen a kɛra ten nin t'a to ala ma dɛ n'a y'a sɔrɔ ne bɛ min fɔ ni kɔrɔna haya don ni mɔgɔ ni ko i bɛ ne kɔrɔna haya koro ka ne kɔni sabu tɛ i ka ko b'i bolo ne t'i i tɔgɔ wele n tɛna o tɔgɔ yɛrɛ wele o kana na bonya sɔrɔ a kɔni dɛ a bɛ defo bila kasɛti la o san ale kumana o san ka nɛni bɔ o kɛra o ka to k'a zuye ka yaara dɔw nana n fɛ ko i kasɛti dɔ bɔ ye kaban ko kosɛbɛ o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ y'a san k'a écouter kosɛbɛ a tun b'an bɛɛ bolo yan a bɛ mun de kɛ n na foyi. Oh, vous qui croyez que comme d'entre vous rejettent sa religion, Dieu fera bientôt venir des hommes. Il les aimera et eux aussi l'aimeront. Ils seront humbles à l'égard des croyants, fiers à l'égard des incrédules. Ils combattront dans les chemins de Dieu. Ils ne craindront pas le blâme de celui qui blâme. Ceci est une grâce de Dieu. Il la donne à qui il veut. Dieu est présent partout. Prête la table servie. 5e chapitre, verset 54. ale ni kuma in fɔte k'a fakɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye o kɛra kiyama ma kiti ma kɛ ban ele fakɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye ma se fɔlɔ suratu ahakaf kɔnɔ suratu ahakafura a y'an segi ala ye mun fɔ ala ye mun don muhamadu dara k'a k'a fɔ danfɛnw ye a ye kuma dɔ de don muhamadu dara k'a k'a fɔ danfɛnw ye Muhammad a fɔ danfɛnw ye o ma kuntu bid'an min ar-rusuli ko Muhammad a fɔ danfɛnw ye ko ne tɛ mɔgɔ fɔlɔ ye cidenw na e tɛ ciden fɔlɔ ye la wa ma adri ma yufalu bi wala bikum ne t'a dɔn ala bɛna taa fɛn min kɛ ne lahara kuma tɛ alugu ma i y'a ye Muhammad min ka kɛ Muhammadu la Muhammadu m'a ka mɔgɔ ɲumanya a ma kuma kan la e ni bɛna wuli ko e fakɛ ye mɔgɔ ɲuman ye Muhammadu ko a m'a ka mɔgɔ ɲumanya dɔn e ni fakɛ ye jɔn ye a ko ten ko a m'a dɔn koyi e ni fakɛ k'e ka mɔgɔ ɲumanya dɔn e ni yɛrɛ k'e ka fakɛ n'o tɛ e fakɛ ye tuma bɛ k'a ye mɔgɔ ɲuman ye e ni nana a ka kaburu kɛ wari ɲini yɔrɔ ye ka sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ ɲuman don a kɛra ten a kana to an da bɛna se cɛkɔrɔba ma dɛ a kɔni n'o tɛ 64 ye ne sɔrɔ Mali la o kɛra mɔgɔw tun bɛ cogo min bɛ dɔ la o la dɛ jaati ala k'an dɛmɛ amin ina tabi'ila ma yuha ilayya Muhammadu ko ale tɛ a kan dɔn ala bɛna min k'a la a bɛna min k'a mantenw na ale t'a dɔn ale Muhammadu tɛ foyi la fɛn min wayura ale bɛ baara kɛ n'o ye a ma baara kɛ n'a disa ye la a ka kan k'o la bɛ CCCT mɔgɔw ayi ani silamɛw minnu ko bɛ kuranɛ ne tɛ o tɛ lejili fɔ a ye nin mɛn ka ɲa dɛ n dun b'a dɔn CCCT alhamdulilah san damanen bi kɔ kɛ n b'a fɔ i ɲɛna n'i ma don a la i t'i yɛrɛ sɔrɔ i ka tɔn na fiyewu a bɛɛ tɛ koyi n'o tɛ mɔgɔ caman ye tɔn caman la yan dɔw ko an tɛ tɔn Fatumata dɔw ko Abdurahamani dɔw ko an fa ko Yaya dɔw ko an tɛ Umar bin Katabe n ko hali wuli kɛ dɔw ko an tɛ Zeytuni a ko yi a si ti fɔra bi foyi o bɛɛ bɛ tunu la ka na wa ma ana ila nazirun mubinun Muhammadu ko ale tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a t'a ka mɔgɔ ɲumanya lɔ a t'a ka lahara kiti lɔ fo ale ye aw bagabaga le ye ka min bangelen don k'aw nisɔndiya k'aw bagabaga ni ala ka kumakan Muhammadu le y'o fɔ e ne bɛna lɔ ko e k'i fakɛ ka maa ɲumanya lɔ ka sara amaraka Muhammadu kɔni y'a ta fɔ sɔrɔkaw ko ten ko ka sara amaraka wala k'i si dɔgɔya dɛ dit, je ne suis pas un innovateur parmi les prophètes. J'ignore ce que l'on fera de moi et de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur explicite. Sourate Al-Kahf, 46e chapitre, verset 9. Ayouye.
mbe min yini malfo ka korse ni ay Allah to ka fataw ci ka kuma don ba ko ka korse fama ka korse e ko e ka do ki ko e ta na ye akote ko ni ya do e ta ngale no ayafo du ti ke ata do so su kana on to ara ko ka ta nyon ko me o koni oye kuma na ya do ki do to ara ko so su kana o ni to ara ko ka ta nyon ko me antino yewa yere bunya ba fa wo fe ke ka yere bunya fo abiti dare bi to ka sa sigatala Ado te bodi Musa wala ne ne kuma nyeti da ala bai ba da ko misali wodo ko ni ko nyora ni dara Musa ka kinne dew ka da amma fa la ki jere jira ko tan wa ai dara be ala mun mun go bu da je ne ba tan ga je yo bu ni na je ma ta kene ma ala ki be kalolo ala yi ku fente a ko zai ne ka ne ka shuka abu ruwana guda kana ni gudu ruwana chama ba ale ko kaye meleke yi ka la kale ko meleke ku ni mun ye meleke bisa ala mu ji adama de fana ya yela maka ba meleke ya awo wallahi ka tumi daga san ya yi guda ni ali jina na na andi adama de ma ba ta adama de jina ku de mun da gibi yi ni yori ga jina ku ala to to jina am sim meleke ma sim meleke ne ki aja ni wa yo ya kuma da amana le je me ana ma ma sala tele dalon ma aja ba ka ni kana ni ke ba ni ka bi do ja ala ka ba yera bo yera do ja yera bo yera aja la ala dira ko yera bo yera be do ja na yera bo yera aja la kele abana muso ko ba bi la fasa sila adena mi sara adama de ali asimbala sawa asisa ni dombe nani ni ko jugu nani be ba aja bu da dile ba man adai kan do ni se ka kai da no ise fa ido ne ala ka sa ni ma ta ta ala ki ju fara yani ai ne bola ai ne bola a de fa to ni sa bido de kuma ko no ko la ka yere to la dine de fa le o de aban baka baka on be ba ni ala ko ni ku ga shi ka ni na le ala ya ga fla ba bla me ga ga ya ga saba aba bla ala ma le ga ga ka ga ko kai ma da sa kai ma ko ashhadu an la ilaha amma ko yake ta yido di ko ku sege ga ku na ko dama di ayara den yer me do ko go o dama di ayara ko sa de ga fa ka ta so so ayara ko ja amu so da bi ko na bla ma ko na ta jango ka wuri fraga wale musu bi wuri tama wuri ko ba ko ra ko ta ko kuma go ka ta go an yi ga go o di ka ka mo ya ibi ta so sa ma wa o je ibi ta si ka ka mo ma asado de mi go ko ala aya do su ka ku ba bi sala mu ma ya wuri de bi go da fara wo jamo walita ko ri sala ka ana ito yi ngan ni ju fara na bi go da shi sisa ya jama'a bala aina ay mazi ye wala afaka ka yire mo fatole ni le vieux a imazi fatole katote do c'est un messager missionnaire lo ka kuma malibe kame kosebe te fatote do ayi ama fo ko mo ko tara ayafa kuma o be de ko aka yuti ko nana nte yuji lo afoka ye ko mo ko yu wotu ambalon yuti awle ballon ayta afle abina do akono to ko me abu nyalo ershirawa note anora ala ka andeme amen antibina do sanye ka ko le kono kaya minnu be kurana kɔnɔna sanji bɛ na cogo min na ala y'a fɔ kurana kɔnɔna yan anw kɔni b'a dɔn burukina yan an ma taga sanfɛ an ma taa a bɛ kuranɛ le kɔnɔna na nin ko ale taara ala le fɛ ka taa sigi ko ala y'a fɔ ale k'ale ka ala ye yɛrɛ bonyalanu dɛ e ka ala ye ale ye fakɛ min sara ye m'o ye ka ɲa n'u ma kɔsi nin jurumu fɔsɔn bɛ jamana ci nin jurumu fɔsɔn abi nani bɛnbaliya ye jamana kɔnɔ ni juruma fɔsɔn a bɛ jamana tilafɔ 6 fɔ 10 a tɛ ɲɔgɔn faamu ka ye karamɔgɔ min dɔnna ko karamɔgɔ don ka to ka nkalon tigɛ ta ala tɛ ɲɛ parce que ala ko
wailun yawmin lil mukazzibin akali lombila ko ka ke bone ngalon tiga bagaw ya ayafo ala ka ande amen